Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat, Dekanat, Jurusan, Program Studi, Staf Pengajar, Mahasiswa, Mahasiswi, Regenerative Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Generasi Gamma, Generasi Delta, Generasi Epsilon, Generasi Zeta, UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate, Dance Department, Study Program, Teaching Staff, Students, Regenerative Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Generation, Delta Generation, Epsilon Generation, Zeta Generation of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University, that I am proud of. Kisi-kisi materi UANMED Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 23 November tahun 1997 Masehi, hari Kamis, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KS Med Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 1997 Masehi ke saat ini tahun 2026, 971 tahun secara arus mudik dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 23rd of November of year 2997, Thursday, for the Governor of North Sumatra, from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture throughout time, electronic teleconference, year 2997 AD, to the present now, year 2026, and 171 years, through the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge, to the face of the global international world of deeds, inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge as our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, Matrikuliah, Kamis, 23 November tahun 1997 Masehi,
Agus Salim Nasution Mandela University (ANMU), the fact of its science and technology remaining engineering department Lake Sumatra, Tuesday, 23rd of November of year 2197 AD. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 344-MB1-MB-2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 344-MB1/MBMB/2025 concerning technical guidelines for implementing reclamation and post-mining in mineral and coal mining business activities. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, by the grace of God Almighty, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Lampiran 1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 344-MB1-MB-2025 tanggal 23 Oktober tahun 2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Appendix 1 Decision of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 344-KS/MB1/MBMB/2025 date 23rd of October of year 2025 concerning technical guidelines for implementing reclamation and post-mining in mineral and coal mining business activities. Pedoman pengelolaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di wilayah darat dan laut, guidelines for reclamation and post-mining management in mineral and coal mining business activities in land and marine areas. Kegiatan halaman 7 Activities page 7 Pelaporan dan pencairan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang halaman 51 Reporting and disbursement of reclamation guarantees and post-mining guarantees page 51. Pelaporan pasca tambang dan pencairan jaminan pasca tambang. Pelaporan pasca tambang dan pencairan jaminan pasca tambang wilayah darat diatur sebagai berikut. Format penyusunan laporan triwulan pelaksanaan pasca tambang IUP izin usaha pertambangan tahap kegiatan operasi produksi atau IUPK izin usaha pertambangan khusus tahap kegiatan operasi produksi pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang kurang dari atau sama dengan 5 tahun tercantum dalam format 21. Post-mining reporting and disbursement of post-mining guarantees. Post-mining reporting and disbursement of post-mining guarantees for onshore areas are regulated as follows. Hasil peninjauan lapangan pelaksanaan pasca tambang harus dibuat dalam berita acara yang memuat penilaian keberhasilan pelaksanaan pasca tambang sesuai format 23. Berita acara penilaian keberhasilan pelaksanaan pasca tambang. The result of the field review of post-mining implementation must be documented in a report containing an assessment of the success of post-mining implementation in accordance with format 23. Report on post-mining implementation success assessment. Format 23 Berita acara penilaian keberhasilan pelaksanaan pasca tambang halaman 67. Format 23 Minutes of Post-mining Implementation Success Assessment page 67.
Berita acara evaluasi dan verifikasi dalam rangka penilaian keberhasilan pelaksanaan pasca tambang sampai dengan triwulan A tahun B. PT Perseroan Terbatas CV Komando Terpenoscap Koperasi EGZ di Kabupaten Provinsi Units of Evaluation and Verification for the assessment of post-mining implementation success up to quarter A, year B of the limited liability company Commanded Entrepreneurship Cooperative Chris YZ in the Regency of Province of pada hari, tanggal, bulan, tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini. On the day of date, month, year, we the undersigned, nama name, NIP nomor induk pegawai, employee ID number, unit kerja, work unit, nama name, nomor induk pegawai, employee ID number, unit kerja, work unit, dan seterusnya, etc. Sesuai dengan surat tugas Direktur Teknik dan Lingkungan, Mineral dan Batubara, nomor, tanggal, hal, telah melaksanakan evaluasi dan verifikasi dalam rangka penilaian keberhasilan reklamasi sampai dengan triwulan A tahun B pada kegiatan pertambangan mineral batubara (IUP) izin usaha pertambangan atau IUPK izin usaha pertambangan khusus di kabupaten provinsi pada tanggal sampai dengan in accordance with the assignment letter of the Director of Engineering and Environment of Minerals and Coal number, dates, matter has carried out evaluation and verification in the context of assessing the success of reclamation up to quarter A, year B in mineral coal mining activities, former mining business permit or special mining business permit in Regency Province on the dates up to bersama dengan perwakilan dari PT Perseroan Terbatas CV Commanded Entrepreneurship Koperasi EGZ together with representative from Limited Liability Company Commanded Entrepreneurship Corporation Chris YZ, nama name, jabatan, position, nama name, jabatan, position, dan seterusnya, etc. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut. Metode evaluasi dan verifikasi administrasi, metode verifikasi lapangan, hasil evaluasi administrasi dan verifikasi lapangan, rekomendasi with the following activity details, administrative evaluation and verification methods, field verification methods, administrative evaluation and field verification result, recommendation. Demikian berita acara ini dibuat bersama-sama perwakilan PT Perseroan Terbatas CV Commanded Entrepreneurship Koperasi EGZ untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam berita acara ini akan diperbaiki seperlunya. Those minutes of are prepared jointly by representative of the Limited Liability Company Commanded Entrepreneurship Chris YZ Cooperative Chris YZ for use as appropriate. If there are any error in these minutes, they will be corrected as necessary. Kabupaten, tanggal, bulan, tahun, Regency, date, month, year. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Directorate of Mineral and Coal Engineering Environment. Nama evaluator, NIP nomor induk pegawai, evaluator name, employee ID number, nama evaluator, NIP nomor induk pegawai, evaluator name, employee ID number. PT Perseroan Terbatas CV Commanded Entrepreneurship Koperasi EGZ
Limited Liability Company Command Entrepreneurship Cooperative Chris YZ. Nama perwakilan badan usaha, jabatan. Name of business entity representatives, position. Nama perwakilan badan usaha, jabatan. Name of business entity representative, position. Halaman 67, page 67. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih, thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.